بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، وہ جگہ جہاں جنگ کو خبروں کی بریکنگ میں نہیں، انسانی انجام میں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ سبق بار بار دیتی ہے۔ جنگ کبھی اعلان سے شروع نہیں ہوتی، وہ پہلے معمول بنتی ہے، پھر خبر، اور آخر میں حقیقت۔ آج کی قسط ایک ڈرونی پیش گوئی نہیں، یہ ایک ممکنہ نقشہ ہے۔ اگر یہ جنگ پردے سے نکل آئی، اگر یہ تصادم کھل کر سامنے آ گیا، تو دنیا کس شکل میں جاگے گی؟ تمہید جب پردہ ہٹتا ہے۔ ناظرین، ذرا تصور کریں، ایک دن خبریں اچانک بدل جاتی ہیں۔ اقتصادی دباؤ اب ناکامی کہلاتا ہے، پراکسی جنگ اب براہ راست تصادم بن جاتی ہے، سفارتی کشیدگی اب جنگی حالت کہلاتی ہے، اور سب سے خطرناک بات، دنیا حیران نہیں ہوتی، کیونکہ ذہن پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہوتا ہے۔ یہی لمحہ کھلی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ جنگ دوسری عالمی جنگ جیسی نہیں ہوگی، نہ ٹینک قطاروں میں ہوں گے، نہ ریڈیو پر اعلان ہوگا، نہ نقشے پر واضح فرنٹ لائن۔ یہ جنگ شہر سوتے ہوئے شروع ہوگی۔ آپ صبح اٹھیں گے اور دیکھیں گے بینک کام نہیں کر رہا، انٹرنیٹ سست آبند، مارکیٹ کریش، ایندھن غائب، خوف پھیل چکا، اور تب احساس ہوگا جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن بندوق نہیں چلی۔ ناظرین، کھلی جنگ میں سب سے پہلے اندھیرا اتارا جاتا ہے، بجلی کے گٹ سائبر حملوں سے گرتے ہیں، سیٹلائٹس جام اندھے ہو جاتے ہیں، جی پی ایس بند، نیویگیشن ناکام، ایئر ٹریفک معطل۔ یہ وہ لمحہ ہے جب جدید دنیا اچانک قدیم بن جاتی ہے، اور تب احساس ہوتا ہے ہم ٹیکنالوجی پر نہیں، ٹیکنالوجی ہم پر حکومت کر رہی تھی۔ ناظرین، کھلی جنگ کا سب سے پہلا شکار فوج نہیں ہوتی، معیشت ہوتی ہے۔ سٹاک مارکیٹ ایک دن میں سالوں کی کمائی گنوا دیتی ہے، کرنسیز کاغذ لگنے لگتی ہے، ڈالر، یورو، یوان، سب پر سوال اٹھتے ہیں۔ خوراک مہنگی، ایندھن نایاب، سپلائی چین ٹوٹ جاتی ہے، اور جنگ ہر باورچی خانے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کھلی جنگ میں سچ سب سے پہلے مرتا ہے، اس کی جگہ لیتا ہے قومی بیانیہ، دشمن کی شیطان کاری، آدھا سچ، جذباتی تصاویر، ہر طرف ہم درست ہیں اور وہ ظالم ہیں۔ لیکن جنگ میں کوئی بھی مکمل درست نہیں ہوتا، جو سوال کرے غدار کہلاتا ہے، جو خاموش رہے شرکن جرم۔ ناظرین، یہ جنگ ایک ملک میں محدود نہیں رہے گی، یہ بیک وقت ہوگی۔ یورپ میں نیٹو بمقابلہ روس، مشرق وسطی میں پراکسی جہنم، ایشیا میں تائیوان کا دباؤ، سائبر سپیس میں ہر جگہ یہ کثیر محاذی جنگ ہوگی، اور تاریخ کہتی ہے کوئی بھی طاقت دو محاذوں سے زیادہ نہیں سنبھال پاتی۔ ناظرین، کھلی جنگ کا سب سے خوفناک پہلو ایٹم کا استعمال نہیں، ایٹم کا امکان ہے۔ جب جنگ پھیلتی ہے تو یہ آخری ہتھیار جلدی قریب آ جاتا ہے، ٹیکٹیکل نیوکلیئر سٹرائک۔ یہ لفظ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ ضمیر کو مطمئن کرتا ہے، بس ایک بار، بس محدود، لیکن تاریخ جانتی ہے
एटम कभी महदूद नहीं रहता। नाजरीन, हम फर्ज कर लेते हैं कि एटमी जंग सिर्फ पागल लीडर शुरू करेगा, लेकिन हकीकत यह है अक्सर जंग गलती से शुरू होती है। गलत रेडार, गलत सिग्नल, गलत तर्जमा, गलत अना, और चंद मिनट में वापसी का रास्ता खत्म। ये वो लम्हा है जहां इंसान अपनी ही इजाद का कैदी बन जाता है। नाजरीन, खिली जंग में आम इंसान किसी फहरिस्त में नहीं होता। ना वो जनरल होता है, ना वजीर, ना फैसला साज, लेकिन इसी का घर जलता है, इसी का बच्चा डरता है, इसी का मुस्तकबिल रुकता है। मुहाजिरीन लाखों में नहीं करोड़ों में होंगे। दुनिया खैमा बस्ती बन जाएगी। नाजरीन, अफ्रीका, जनूबी एशिया, लातीनी अमेरिका, ये जंग उन्होंने शुरू नहीं की, लेकिन कीमत यही अदा करेंगे। कर्ज, भूख, बीमारी, अदम इस्तेहकाम, यही तारीख का सबसे जालमाना उसूल है। ताकतवर लड़ते हैं, कमजोर मरते हैं। नाजरीन, अगर जंग खिल गई तो चीन गैर जानिबदार नहीं रहेगा। वो इंतजार करेगा, कमजोरी देखेगा और फैसला करेगा। ताइवान इस कहानी में दाखिल होगा और तब जंग वाकई आलमी बन जाएगी। नाजरीन, ये सब सुनकर एक सवाल पैदा होता है, क्या कोई जीतेगा? तारीख कहती है आलमी जंग में सिर्फ एक चीज जीतती है, तबाही। सल्तनतें कमजोर होती हैं, निजाम टूटते हैं, नस्लें जख्मी हो जाती हैं, और इंसान फिर वही सवाल दोहराता है, ये कैसे हो गया? इख्तितामी बाब, असल सवाल। नाजरीन, असल सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं। असल सवाल ये है, क्या इंसान वक्त पर रुक सकता है? क्या ताकतवर खामोशी से पीछे हट सकता है? क्या हम जंग को मामूल बनने से रोक सकते हैं? नाजरीन, ये थी एपिसोड 2। अगर ये जंग खिलकर सामने आ गई, ये कोई फिल्म नहीं थी, ये एक इंतबा था। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, इंसानी फैसलों का अंजाम बुनती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें, जंग अचानक नहीं होती, वो तब होती है जब इंसान सोचना छोड़ दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।